paix, la paix, la paix, la paix. De vrede, de vrede, de vrede. Na kotonga ba pasteur. Ik zal over die pastors roddelen, hè? La paix, Yesu azo. Ya mkoni. De vrede, hè? Wanneer komt Jezus dan? Hé, mama, po. Hé. Raak me niet aan, raak me niet aan. Raak me niet aan. Raak me niet aan. Je zoekt naar mijn hoofd, hè? Je komt in mijn huis. Après moi makamele na ndako na nga ozio ke kochanga na YouTube ke kosimama. Je bent veranderd, hè? Ik zocht je toch? Waarom zocht je me? Waar ga je naar de kerk? Ik zie je niet meer in de kerk. Wat ga je daar doen in de kerk? Jij hoort het niet, hè? Met die en ik heb Mama pasteur bakanga kena mobali. Ik heb Mama diakonesse na église. Eba wasala. Waar was je dan? Ik ruik je naar bomen. Siki na onka mokie. Het is alleen een klein beetje verbrand. Bianca. Jij ook, hè? Maandag heb je die bonen al verbrand. Mercredi, aussi fungwa. Woensdag heb je die fungwa verbrand. Vendredi, soso tumbagi na four. Mote ngepe la babrand. En ook die kip, die heb je ook verbrand. Bianca. Nu ook, Bianca. Maar wat doe je dan verkeerd? Hè? Wat was je aan het doen? Wat na? Schuld van YouTube. Ben jij een YouTuber geworden? Hè? En ik zal je het ook vertellen. Waarom raak je me zo aan? Ik heb het warm. In deze tijd waar we gearriveerd zijn. Laat mij niet aan, ik heb het zo warm. Hoe zoeken we die vrede? Heb je een probleem met haar? Wat doe je schenijden? Kijk. Mama, je moet niet naar wat is er dan? Wat zoek je in mijn leven? Wat is er nou weer? Je vraagt aan mij niet wat je hebt gedaan. Mama Julie, c'est sûr à l'obé laïka yo. Dingen komen, allemaal dingen gebeuren. Op het ziki na. En die Ik wanga kana sardine. Wanga na sardine. Gembo, 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 ah Gembo, 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 ah Gembo, Gembo, Kolo Yesu Tolimine, ah Gembo, Gembo,
Thank you.
Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. 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 Il est le roi, le roi. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, 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 roi. Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Acclamez le Seigneur. Il faut nous le rendre ensemble. Ça m'a bien. On a la collaboration, ça a petit d'été. Tellement ça bien. Tolingi. Beto kolinga kaya kaka. Alléluia. Atali kamonini eye linganga yesu na kolinga ye kaka. Alléluia. Alléluia. Ata passe ye linganga yesu na kolinga ye kaka. Namoni na kolobate. Na otika place. Na moto o isengeli aloba sikoyo. Alléluia. Oli wona ye. Oli wona ye. Amen. To beteli soko. Na zotika place. Et pas ya vice-présidente. Ya ma unité. Ye mutaka mieux placé. Dans le eloko isengeli aloba sikoyo. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est moi ça? Alléluia! Donc, ça qui n'a besoin de trépète pour la bande de sous va y langue, peut-être un trépète encore y a des besoins. Alléluia. Donc, pas pour une pour la journée oyo. Parce que à rendre possible, yemoko nzambe. Na makanisi na biso ta mso eboye ko sala mate. Mais na bolingwa nzambe wana bien aimé yango isangisi biso na wesika. Amen. Oza bienvenue na sika oyo. Je bent welkom in deze plaats. Halleluja. Amen. Na lingaki na lobaka un mot. Ik wilde alleen één woord Na ye kote ya te. uitspreken. Ik kom niet om te preken. Lisanga ya unité. Deze ding van eenheid. To bengami unité corps de Christ. En we heten eenheid in de lichaam van Christus. Oyo eza visionnaire na yango. En de visie daarvan. Evangeliste Gina. De visie
Degene die de visie Oh, heeft is bijzonder zo doyebi. evangeliste Gina. O biso nyonso toyebi Degene die we allemaal kennen. tosanganaka ntake bana na Nzambe. En we komen hier als kinderen van God. Tosanganaka na corps de Christ nyonso. En wij komen als lichaam van Christus. Mama nyonso bomoni tozosangana na we esika mutu na mutu auti na bisika na ye. Dus elke moeder die hier komt, die komt van zijn eigen kerk. Toza be église différent. En we komen uit verschillende kerken. Tozosangana po totombolaka kombo ya Yesu. En we komen met z'n allen bijeen om één naam te verhogen. Biso nyonso Wij allen, tobengami corps de Christ. wij heten het lichaam van Christus. Kaka po na kombo ya Yesu. Alleen voor het naam van Jezus. Toza lisanga. We zijn één. Tosanganaka po na kobondela. En wij komen bijeen om te bidden. Tobondelaka po na corps de Christ. En wij bidden voor het lichaam van Christus. Bipai nyonso tokutami. Overal waar wij vandaan Me komen. ndeko oyo alinga rejoindre biso. Maar iemand die ons wil Aza meesluiten. weli komi na lisanga unité. Dan ben je welkom om hier te komen. A condition ke pasteur na ya tinda ye. Dan alleen één voorwaarde dat jouw pastor akkoord gaat dat je hier komt. Parce que toyambaka mutu teke awuti kaka boya toye toyambi ye. Dus je kan niet alleen zo komen zonder. Il faut ezala accord ya pasteur na yo. En wij moeten daarvoor een akkoord krijgen van Nde de toye pastor. tosangani po totombolaka kombo ya Yesu. Hoe we hier zijn gekomen om de naam van God te verheren. Ndenge Yesu alobaki. Zoals Jezus zei. Nga na papa na nga. Ik en mijn vader. Toza moko. Wij zijn één. Atikela biso bolingo bien aimé. Hij heeft ons de liefde. Yango ezosangisa biso. En daarom maakte dat we samen zijn. Yo nanga tosangani na we esika. En jij en ik, we zijn hier in deze A plaats. cause ya bolingo ya Nzambe Door wa. de liefde van Alléluia. God. Amen. Ndeko nyonso aza bienvenu na unité. Elke persoon die is hier welkom. Oyo alinga rejoindre biso akoki contacter mama secrétaire na biso mama teta akoki kotelema. En degene die lid wilt worden, die kan zich Secrétaire na biso ya aan lisanga. onze secretaris. ndeko nyonso oyo alinga contacter biso Degene die ons wil contacteren, acontacte mama tete. die contacteert dan moeder Tete. Yango nalingaki naloba Daarom wilde ik zeggen, toza wana mpo na kotombolaka kombo ya Yesu. we zijn hier gekomen om de naam van Jezus te verhogen. Nzambe apambola biso. Mogen de Heer jullie zegenen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Zamba zalokum. Mogen de Heer verhoogd worden. Nazobenga lisusu mama na biso Gina. Ik roep nogmaals onze moeder Gina. Azoleka, En ze loopt tozobeta naar maboko. voren. En we willen Tozobeta klappen. maboko, basoya, basoya. We willen klappen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mama adila nzambe apambola yo. Mogen de Heer jullie zegenen. Mama adila nzambe apambola yo. Moeder Adida, mogen de Heer je zegenen. nakanisi toyoki ndenge apesi awa définition. En hoe zij hier de definitie heeft Mosala uitgesproken. over eza ya deze biso visie. nyonso. Deze werk is van iedereen. Yo na nga lata yango susi. Jij en ik moeten daar een Mpo troost voor toza hebben. bana papa. Want we zijn een kind van één vader. Papa. We zijn kinderen Mama. van één vader en van één Loboko moeder. ebeli lokolo ayoki susi. Wanneer een hand pijn heeft, dan... Mukongo ebeli makolo ezo sentir. Wanneer de rug pijn doet, dan voelt... Église na Allemagne abeli na Hollande pe aza na susi. Dus bijvoorbeeld als een Église kerk- na Paris abeli na Bruxelles ba na susi. En als een... Alléluia. Amen. Yaya. Tosangana. Laten we één zijn. Yango devoir Christ atikela biso. Dat is de taak die Christus ons achtergelaten heeft. Bolingo. Het liefde. Na kata bolingo. In liefde, Basuteme eza ebele. dan steunen we elkaar. Alléluia. Amen. Zala concentré bien aimé. Wees geconcentreerd, Na unité geliefde. ya corps du Christ. Met de eenheid in het lichaam Toza van batu Christus. oyo tala koluka elonga nzambe. Wij zijn hier gekomen om het aangezicht van God te zien. Tozalaka na ba parole. We hebben het woord. Tozalaka na théâtre. We hebben het Tozalaka na ba theaterstuk. témoignage. En we hebben getuigenissen. Pe totombolaka kombo ya nzambe. En wij willen alleen maar de naam van God Olanga yi mpona verheerlijken. nini théâtre. Waarom zeggen we een Bele toneelstukje? me théâtre. Een toneelstukje. Tosalaka ba théâtre.
We maken na bato oyo toneelstukjes bazalaki of van mensen die waren bakoma dans le Seigneur. en die nu in de Heer zijn. Alléluia. Amen. Na kati ya théâtre, En in dat toneelstukje, tanga mosusu na mateya okompraki bien te. misschien in het woord begreep je het niet goed, Mais na théâtre, maar in een toneelstukje, okokomprendre bien. dan zul je het beter Alléluia. begrijpen. Amen. Alléluia. Amen. Oya nani koseka te, avant oseka. Voordat jullie gaan Comprendre lachen eloko nini olingi osekela. en begrijp eerst waarover je blij wilt zijn. Tokomi na temps, We zijn in een tijd Yesu Masiya. dat Jezus Azozo. Christus binnenkort Nani yango terugkomt. ayebi? Wie weet? Tokoma 20 heures. Dat 8 uur. Toyebi te. Dat weten we niet. Recherchez la paix. Zoek eerst vrede. Babi, recherchez la. Zoek eerst de vrede. Nalinga balobi luka. Zoek vrede. Bate et la sanctification. En de heiligheid. Sans laquelle, Zonder ba dat, micro oya pamba. dan zijn deze Ba microfoons sacrifice oya waardeloos. pamba. Deze opoffering zijn dan voor Ba niets. ticket oya pamba. Dus al die tickets zijn À voor quoi sert niets. bien-aimé? Wat zal het dan zijn? À quoi sert? Wat zou het dan zijn? Na perdre bokonza nzambe. Dat ik zijn koninkrijk Na mo- verlies. na temps oya lelo. In de tijd van nu. Recherchez la paix. Zoek de vrede. Poto mona, Zodat we God zala kunnen zien. concentré. Wees geconcentreerd. Na tiki micro. En ik laat de microfoon. La paix, la paix, la paix, la paix. De vrede, de vrede, de vrede. Na kotonga ba pasteur. Ik zal over die pastors roddelen, hè? La paix Yesu azo. Ya ya mkoni. De vrede, hè? Wanneer komt Jezus dan? Hey. Hoe gaat het? Faut changer, hè? Je bent veranderd, hè? Na za oluka out. Ik zocht je toch? Waarom zocht je me? yango okende église wapi namona kosu na église te Waar ga je naar de kerk? Ik zie je niet Nobanga meer in de mabebisa kerk. kesa l'église. Wat ga je daar doen in de kerk? Yo zo yoka te mamozo na l'église, hè? Jij hoort het niet, hè? Met die Pasteur bakangaki na mwasi jour wana. En ik heb Mama pasteur bakangaki na mobali. Ik heb de Mama diakonesse na kati église, eba mwasala. en de diakonesse. Tina tuka biso baza kwa En kama. die stomme dingen. bino problème na bino eza nini ndeko na ngai Jullie probleem bapaster was nyonso baza mabe dat alle pastors slecht me bible zijn. elobi esengo ezalaka na lola Maar de Bijbel zegt er ntango is motu kaka moko vrede akotaka als één persoon bongo zijn bato ziel oyo geeft. nyonso bino bozobimisa na bitonga Maar al die mensen die jullie eza matanga te wegsturen in de bozosalisa kerk, na lola is het Eh, als matanga nini? een Matanga ezalaka moko na yo ezalaki ya Yesu, matanga nini? ndeko na nga Eh. Mijn yo geliefde ozalaki na zuster, mwana maladi mwana akende kobikela wapi jij Matanga was ezalaka te ziek. na na lola. mwana abikaki na église te Na docteur. mais pourquoi bino bokumisaka te ke nakendeki na église yesu asali paster wana apamboli ngai paster wana epose maboko na mwana na ngai mwana na ngai abiki ngai moko nazalaki na Mijn kind maladi is na biti beter. En ik bapaster was kaka zelfs ziek basalaka en nu ben mabe ik Bapasteur daki bakoma baministre nzela moko bakenda koluka magie na Londres. ah mon dieu Mais oui, ya malamu bopesi epa satana En jullie hebben de glorie aan de duivel gegeven. lelo miracle nyonso Nu oyo elke kosalama wonder die makambo gebeurt. nyonso ya malamu natalaki na bopesi yango na Facebook. satana Natalaki na Facebook. Otalaki na- Bakendaka na Italie nga mona yebi. donc yo mpoza na kati ya makambo Nafutaki tigere kende koverifie yango. ndeko na ngai Nini? Mijn zuster. ndeko na ngai ofuti tiki okei En jij hebt nokeseni nde na bandoki bazopumbwa Nani nga na ndoki te? bazopumbwa nzela moko na bango Naza bazokonaa toma na nga na mona na misu na nga. Ik ben Thomas, ik wilde met mijn eigen ogen zien. luka kimia mama Zoek luka vrede. kimia Zoek Kimi yango ya nini? kala te yesu azoya Want wie Yesu aya. Yesu azoya. Yesu asa yaki babomai na bajuife sila nango. Yesu akenda Kaka yo sila. ndokolo is bango zo Hallo, gegeven Wanneer? wordt door de sere Joden. na ngai Mijn zuster. eza pasi Het is slecht. eza Jammer. pasi mama abima na église Ze is akutani weg na van de ngai kerk gegaan. azoloba na ngai nini En ze bapaster zegt mabe bapaster basalaka boye basalaka babikomo bamama paster boye ndeko na ngai Ze plegen overspel. sokosuka wapi Ebo etalie na nini? Yesu etalie na nini? bapaster akomika makambo ya mabe kaka mama paster na malamu azalaka su te na mokili Er is toch wel een goede pastor hier op aarde. Laten we rustig gaan. Kom, schatje. Ik wil je één ding vertellen. En ik zal je het ook vertellen. Simba na abo nazoka moto. Waarom raak je me zo aan? Ik heb het warm. In deze tijd waar we gearriveerd zijn. Simba nga nazoka moto Raak zokumisa mij mingi. niet aan. Ik heb het zo warm. Zoek Kimi yango vrede. baluka yango ndeni? Hoe zoeken we die vrede? Zoek echt vrede. Hoe je hier bent.
Om zo te zijn. Alle uitspraken die uit je mond komt. Ken je? Marijan die is overleden. Waarom? Die werken van Marijan. Alle goede wat ze deed, die zei ze nooit over in de kerk. Zoals jou. En ik zie echt dat jij die Marijan hetzelfde zijn. Waar bid je? Ik ga niet meer naar de kerk. Ik ben gevlucht van de kerk. Ik ga daar niet meer naartoe. Ik bad eens bij de kerk, maar ik ben daar weggegaan. En ik zeg het jou, morgen in de avond, dan zullen we naar jou gaan. Dan gaan we een afspraak maken. En ga dan terug naar de kerk waar je ging. Katina ingomba Zanga kibolingo Bekomi kikisa Tondisa biso Na bolingo ya solo Poto tonga ingomba na masia Okawani ekotaki Katina ingomba Zanga kibolingo Bekomi kikisa bolingo ya solo Ototo malingomba na masia Yawe Nzambe Kuyana yo Tolingana Isope tolimbisana Yawe tosangana Petozala moko Ototo malingomba na masia Yawe Nzambe
Motema yebateli kimia nani ayebi yangai na yo Aba papa yokokisaka nyonso amokano na yo yekokisama mpo na ngai Evangeliste Gore die naar voren zal komen en ze zal bidden. En ze laat een moment waarvan we de preek gaan horen in Gods handen. En sluit uw ogen en wees geconcentreerd op hetgene wat God voor ons heeft bewaard. En wij horen het gebed van onze dienaren, van zijn dienaren. Seigneur éternel, celui qui nous donne la victoire. Jij die ons de overwinning geeft. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu grand qui peut faire de grandes choses. Ik bedank u omdat u grote dingen doet. Toi qui nous as ramenés du nord à l'ouest, de l'est au sud. Die u ons gebracht heeft van het westen naar het noorden. Toi qui nous as rassemblés, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. En u heeft ons samengebracht voor uw glorie. Éternel, comme je regarde dans la Bible. Als ik naar de Bijbel kijk. La Bible me démontre quand tu rassemblas ton peuple. Als jij uw volk bijeenbrengt. Toutes les fois que tu rassemblas ton peuple. En elke keer als je hun samenbrengt. C'était pour leur faire du bien. En dat was om iets goeds te doen. Je sais que cet après-midi tu nous feras du bien. En ik weet dat vanmiddag u ons goed zal doen. Seigneur, la Bible dit que ta volonté. En de Bijbel zegt dat u wil. Et que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de ton nom. En dat alles gered zal worden door u. Et je te bénis pour ce thème qui est, Seigneur, rechercher la paix avec tous. En ik zegen deze thema die zegt, laten we de vrede zoeken. Seigneur, que cet après-midi que tu mouves au milieu de nous. En dat u beweegt in onze midden. Que cet après-midi que toi seul sois glorifié en ces lieux. En dat u verheven zal worden in deze plaats. Seigneur, que la parole qui sortira en ces lieux. En dat de woorden die hier uitgesproken Jésus, zal que worden. ce soit toi seul l'eau fraîche en ces lieux. En dat u zal spreken een water die krachtig is. Et tout un chacun qui écoutera le son de la parole cet après-midi. En degene die naar deze woord zal luisteren. Seigneur, revienne à toi. Dat tot u mag et qu'ils puissent avoir la vie et la vie en abondance. En dat ze een mooie leven zullen Seigneur, krijgen. nous t'élèvons, Seigneur, en ces lieux. En wij verheven u in deze nous plaats. Nous t'élèvons en ces moments où toi, Jésus, tu vas être glorifié. Dat u geglorifieerd kan worden. Oh, nous saluons ta présence en tant que Saint-Esprit, la présence de tes anges en en ces wij lieux. groeten uw Heilige Geest en uw engelen. Que la gloire te revienne. En dat de glorie tot Prends u le behoort. total contrôle. Neem de controle. Et nous amenons tout esprit captif à l'obéissance du En Saint-Esprit. elke geest die niet van u is. Au nom de Jésus. Jagen we weg in de naam Règne en van ces Jezus. lieux. Heers in Règne deze dans la vie plaats. des prédicateurs. En heers in de Règne leven dans la van vie de de tout un predikers. chacun. En heers in het leven Seigneur, van et je ieder. sais, Seigneur, En ik vraag. que celle ou celui qui est arrivé aujourd'hui, cet après-midi en Voor ces degenen lieux, die hier zijn in deze tu ne plaats. permettras pas que cette personne rentre telle qu'il est venu. Laat ze niet teruggaan hoe ze waren Parce que gekomen. toi qui es Jéhovah Shalom, Maar u bent Jehovah oh, tu te Shalom. manifesteras, tu te En u présenteras à cette manifesteert zich personne. en u stelt zich Et voor aan cette die âme te persoon. glorifiera, En Seigneur. die ziel zal u Merci pour aanbidden. toutes les choses, En cher dank u wel Saint-Esprit voor de alle Dieu. dingen, Heilige Geest Et van ensemble God. avec le Saint, nous En dat we t'acclamons et nous alle te heilige bénissons. Amen zeggen. Dan moeten jullie zo zwaaien met al die vlaggen. En als ik zeg amen, dan moeten jullie zwaaien met al die vlaggen. Zodat we de aandacht kunnen verdelen. Dat we zwaaien met die vlaggen. Zwaai met je Amen. En jullie mogen zitten in de liefde van God. Jullie mogen zitten. We zijn niet in het
We zijn niet in het lage land, maar Halleluja. Amen. Sans plus tarder, bien aimé. Zonder vertraging, Donc, geliefde, willen we de prediker van vanavond voorstellen. Ik ken die man. bien. En ze spreekt goed. Bien. Hij spreekt ook goed. La Bible nous dit on donne c'est En de Bijbel zegt, we geven wat we hebben. Luka qui met la mutu. Zoek vrede met iedereen. Ja, is dat profond hè? Dus het is diep, hè? Als je dat hier zou zeggen. We kunnen dat op Halleluja. verschillende manieren bespreken. Dus leem maar je oren. En zeg tegen jouw naaste, ik kom voor Jezus. Ik kom voor Jezus. Weet je die telefoon, die smartphones, die live dat we op Facebook komen. Het heeft geen waarde. Sluit hem. Sluit je telefoon. En wees geconcentreerd met het woord. Voor hetgeen waar je voor moet. En zonder vertraging. En ze spreekt goed. En ze is een van de... Maar haar... Olali, olali te. La buka pa osali. La buka pa osali. Olali, olali te. Ni muna. Kwa ni tutom la komwa ismasia. Alors c'est tarder, mes respects. Met alle respect. Mama biso. Blandine, 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 Blandine. Yahweh sana no legana. Yahweh sana no legana yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh sana. Olobidini. Yahweh sana no legana. Olibiko na bosato na yo na to hallelujah.
es merveilleux. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour toi, Jésus. Si nous avons laissé nos temps, Seigneur, que nous avons tout laissé, c'est pour toi, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. Dans son palais, tout s'écrit. Bien-aimé, je n'ai pas compris. Est-ce que toi, tu es vraiment dans la gloire de Dieu? Non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Dans la gloire de Dieu, on ne te poussera pas. Est-ce que tu es dans la gloire de Dieu? Je vois quelques-uns ici, tout le monde sont dans la gloire de Dieu. Ils veulent bien recevoir. Mais ici à côté, Jésus se lève, hein? Toi tu t'assois. Ça ne se fait pas. Amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Bien aimé, la troisième fois. Geliefde, voor de derde keer. Vous savez, Weet jullie, les lépreux qui étaient hors du camp. de melaar die ziek was, Quand on les avait mis hors du camp, toen hij buiten was gezet, leurs pieds seulement quand ils marchaient, als hij liep, les ennemis criaient. de Ils vijanden avaient vielen. peur. Ze waren Bien bang. aimé, la troisième fois, De geliefde, tu voor de vas derde pousser keer. des cris de joie. Nog een keer, Tu de vas derde keer. acclamer Jésus. Ga je applaudisseren Parce que ton voor je ennemi ne Heer. comprend de Dieu. Toi, tu es un racheté Voor de de l'éternel. duivel moet begrijpen dat jij vrijgekomen bent door God. Dans ce palais, tout s'écrit. On commence à monter. We beginnen Dans met de son zegen. palais, tout s'écrit. Voorgeschreven. Dans son palais, tout s'écrit. We kunnen plaatsnemen. Rechercher la paix avec tous. Zoek vrede met iedereen. On cherche que ce qu'on avait perdu. We zoeken alleen naar datgene wat we verloren zijn. Si tu n'avais pas perdu, tu ne peux pas chercher. Als je niet verloren bent, dan hoef je ook niet naar te Si j'ai zoeken. ma paix, comment je vais encore le chercher? Als ik mijn vrede, waarom zou ik er nog zoeken? J'ai tous mes enfants à la maison, ils sont là. Ik heb al mijn Qu'est-ce que kinderen je vais thuis. encore chercher? Wat moet ik nog verder On zoeken? cherche ce qu'on a perdu. We zoeken alleen naar datgene wat we verloren Alléluia. zijn. Rechercher la paix avec tous. Zoek vrede met iedereen. Chercher la paix d'abord avec Dieu. Zoek eerst vrede met de Heer. Parce que je peux chercher la paix avec un homme. Want ik kan vrede zoeken met een mens. Je vais te dire, un homme, il a un paix que lui-même, il appelle paix, mais ce n'est pas la paix. Een mens heeft een vrede wat hij zelf noemt vrede, maar La eigenlijk is het geen vraie paix vrede. ne vient que de notre Dieu. De echte vrede komt alleen van God. Et je vais t'expliquer que En ik wil je on avait uitleggen, perdu la paix, we waren de vrede verloren. premièrement avec notre Dieu. Ten allereerste met onze God. Dieu a créé l'homme God heeft de mens pour que l'homme geschapen, puisse vivre à côté de Dieu. zodat de mens altijd meer in God Chaque jour, Dieu in venait zijn aanwezigheid leeft. parler avec Adam et Ève. Elke dag sprak God Là, met Adam en Eva. ils avaient toujours leur nature divine. Toen waren ze nog in een wonderlijke, Quand Dieu in een venait, wonderlijke natuur. ils étaient joyeux de parler avec leur père. Want toen God kwam, waren ze in vreugde om met hun vader te Mais praten. le jour Maar de dag, où ils avaient péché, de dag dat ze hadden gezonden, quand ils ont désobéi à la voix de toen l'Éternel, ze ongehoorzaam waren, bien aimé, geworden, ce n'est pas Dieu qui les avait chassés. geliefd, het was niet de Heer die hun had C'était l'homme qui a weggejaagd, fui Dieu. maar het is de engel. La peur est entrée dans le cœur de l'homme. De bangheid kwam in de hand La van de peur mens. fait en sorte que nous puissions être loin de Dieu. Bangheid zorgt ervoor dat wij afstand Quand nemen van l'homme de a eu Heer. peur de Dieu, Toen een mens bang werd van de il Heer, a perdu la paix. daarmee verloor hij ook Et zijn quand il a vrede. perdu la paix, Toen hij zijn c'est vrede is depuis verloren, là sindsdien, que l'homme Mais ne dans pourrait le plus s'approcher de Dieu. dat de mens niet meer dichtbij tot God kwam. La vie de l'homme a commencé à tâtonner. De leven van de mens was niet meer Le in diable a orde. pris la place. De duivel had plaats L'âme genomen. de l'homme est souillée. De ziel van de mens was Il y a eu verpest. des tourments dans la vie de l'homme. Het was traumatisme in het leven van de Il y a eu des mens. angoisses dans la vie de l'homme. Het ging niet meer goed met de mens. Aujourd'hui, si on peut dire que non, le monde aussi a son paix.
Als we zeggen dat de wereld een zijn je te vrede dis heeft, c'est faux. dan zou ik zeggen het is niet On waar. voit en Afrique là-bas, We zien bijvoorbeeld in Afrika, quand il y a des guerres, wanneer oorlog zijn, on envoie des casques bleus. ze sturen, Soit disant qu'ils puissent pas faire la paix. ze sturen allerlei soldaten Non, om ils daar vont mettre vrede la te krijgen. paix. Mais Om les vrede casques voor vrede bleus, zorgen. ils sont des premiers gens. Maar die mensen Qui die vont worden commencer gestuurd om à te violer steunen, les femmes. hun zijn de eerste die Ils de sont vrouwen les premiers. verkrachten. Ze zijn de Ils vont eerste. commencer à violer les filles, les petites. Hun zijn de eerste Ils sont die les premiers. jonge À meiden voler les verkrachten. matières premières. Hun zijn de eerste die Donc lopen ils te sont encore veroveren. en train de semer encore une autre sorte de trouble. Ze lopen nog meer wanorde te Un zaaien. âme dans la paix, Een ziel die vrede c'est heeft. l'âme qui se soumet à la volonté de Dieu. Het is een ziel die gehoorzaam is aan de wil van God. Sans la paix, bien aimé, Zonder de vrede, tu peux dire que non, moi je ne cherche pas le problème avec les gens. je kan zeggen ik zoek geen Ça problemen peut met être ta mensen. nature. Het kan Tu jouw es natuur calme, tu zijn. es doux. Je bent van natuur rustig, je bent zachtmoedig. Mais Maar ça, ce n'est pas suffisant. het is niet genoeg. Ce n'est pas la paix. Dat is niet La paix vrede. que Dieu veut de nous. De vrede dat God La wil. paix qui vient de lui. Het is Au zijn travers vrede. la puissance de sa parole. Aan de hand van zijn Et woord. cette parole qui va te transformer, En deze woord qui zal va je transformeren. imposer la vraie paix. En het zal Parce jou que de c'est lui echte le vrede maître de geven. paix. Want hij is de Alléluia. meester van Nous vrede. allons lire la parole de Dieu. We zullen het woord van God lezen. Hébreux 12, Hebreeën 10, 12, sorry. Hébreux 12, 14. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14. Si on lit Hébreux 12, 14, et puis on va lire le livre de... Na Hebreeën hoofdstuk 12, vers On lit 14. le livre de Romains 6, 21, 22, 23. Daarna zullen we de boek van Romeinen lezen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire? Is er iemand die mij kan helpen met lezen? Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. We lezen in de naam van Jezus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut lire encore Romains 6, 23 et Romains 5, 1. Romeinen hoofdstuk 6, Romains 6, verset 23. 21 à 23. vers 21 à 21 23. tot 23. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 5, 23, 1. Romains 5, 1. Romeinen hoofdstuk 5, Romeinen hoofdstuk 5, Romains vers 1. 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Zo zegt de woord van de Heer. Bien-aimés, Geliefd in de Heer, nous avons perdu notre paix à cause du péché. wij zijn onze vrede verloren door de zonde. C'est le péché qui a fait en sorte que nous ne puissions plus avoir la paix avec Dieu. De zonde heeft ervoor gezorgd dat we geen vrede meer hebben met God. Mais Dieu est un Dieu d'amour, Maar God, omdat hij God van liefde is, un Dieu fidèle. hij is een God die trouw is. Dans la fidélité de Dieu, il applique son pardon. In zijn trouwheid zit er vergevenis. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre à côté de lui et pour le contempler. Hij heeft een mens geschapen zodat de mens altijd Quand met l'homme hem était dans le jardin, bien-aimé, Toen de mens in de zon in l'homme ne de tuin faisait que waren. contempler la gloire de Dieu. En de mensen Ce que Dieu a beleefden alleen maar créé. Gods glorie. Alles Donc, wat God had En gemaakt. d'autres mots, l'homme adoré. Ik kan zeggen, een mens was aan het aanbidden. Dieu a créé l'homme pour qu'on puisse l'adorer. God heeft een mens gemaakt zodat hij wordt aangebeden door een mens. Mais l'homme ne pourrait plus adorer Dieu parce que l'adoration, Maar een mens kon God niet meer aanbidden. c'est un esprit. Omdat de aanbidding in de Et geest l'esprit is. de l'homme était souillé. En de geest van de mens was vervlekt. Alléluia. L'homme a chuté.
de mens, quand l'homme a chuté, toen de mens had il ne gezondigd, pourrait plus être à côté de Dieu. hij kon niet meer dicht bij God La zijn. paix a envahi dans le cœur de l'homme. De vrede heeft de mens had Et l'homme, verlaten. Dieu a vu que En God zag, avec cet état, in deze status, personne ne pourrait vivre dans ma présence. niemand kon meer in zijn aanwezigheid Dieu a leven. fait toutes les démarches. God heeft alles gedaan, Tous alle les stappen démarches pour ondernomen. sauver l'homme. Hij heeft alle stappen ondernomen om een mens te redden. Mais il n'y avait personne. Maar er was niemand. Il n'y avait personne. Er was niemand. Et Dieu a vu, En God zag, étant juste, hein, als een il a rechtvaardige. regardé dans sa justice. En hij keek in zijn Mais l'homme qui est rechtvaardigheid. en train de souffrir maintenant, Hij zegt, een mens loopt nu te au lijden. juste, ce n'est pas lui qui a péché. Eigenlijk heeft hij niet gezondigd. Alléluia. Alors, lui, il Alors, cherchait quelqu'un pour venir sauver l'homme. hij zocht naar iemand die een mens Mais kon redden. chaque être humain, Maar elke persoon, né d'un elke père mens, et d'une mère, is geboren vanuit een moeder il en a een le vader. sang souillé, En die een bloed heeft die vervlekt is. le sang contaminé par les virus du péché. Omdat een bloed dat was verpest door de Comme virus il van de était déjà zonde. contaminé par les péchés, Omdat hij al was l'homme ne pouvait pas sauver l'homme. Alléluia. Omdat de mens al een virus Et had c'est par là hij on kon de ne mens pourrait niet toujours redden. pas avoir la paix. En daarom konden we nog steeds geen vrede hebben. Et bien aimé, Geliefde, Dieu a vu God zag dans sa justice, in zijn rechtvaardigheid, je dois descendre moi-même. ik moet zelf naar beneden komen. Il a pris le corps. En hij nam het Il a dit lichaam. ce corps est faible. Hij zei, deze lichaam Parce is zwak. qu'avec tout ce que je les avais donné, Met alles wat ik avec heb les ordres gegeven, que j'avais donnés, met alles wat l'homme ik n'a heb pas arrivé gegeven, à obéir. het is een mens die Il a gelukkig pris om te le corps de la gehoorzamen. faiblesse de l'homme. Hij heeft een lichaam van de Il a zwakheid van de mens fait bien de genomen. ce corps. En hij heeft het van zijn lichaam gemaakt. Il est descendu lui-même. En hij is zelf naar beneden gekomen. Sauf qu'il n'a pas pris le sang de l'homme. Behalve, hij heeft niet het bloed van de mens Il est venu overgenomen. avec son propre sang, le sang pire. Hij is met Alléluia. zijn eigen bloed Est-ce gekomen. que quelqu'un Een comprend ces bloed choses? een bloed die rein is. Begrijpen we deze dingen? Jésus est venu avec son sang pire. Jezus is met zijn zuivere bloed Afin gekomen. que, au temps opportun, quand tu vas écouter sa parole, Zodat op het juiste moment, wanneer je naar zijn woord zal si tu luisteren, crois en lui, als je in hem gelooft, il te sanctifie. hij zal hij jou Par son heiligen. sang. Zal hij jou heiligen met zijn bloed. Alléluia. Et les démarches que Dieu a fait pour nous, c'était ça. En dat was een van de Lui-même, stappen il est venu sur la terre. Hij is zelf Il gekomen. a marché comme un homme. Hij heeft Il geleefd als a een vu mens. comme un homme. Hij heeft Il geleefd nous a als een montré mens. comment nous pouvons vaincre l'ennemi. Hij heeft ons laten zien Parce que hoe quand we de Dieu a vijand créé kunnen l'homme, overwinnen. Want toen God een Quand mens Dieu a had créé l'homme, want toen God Dieu een mens avait had lui geschapen, donné tous les pouvoirs sur l'homme. had hem alle macht gegeven. Il a dit que tu dois dominer. Hij zei, je moet Tu domineren. dois assujettir. Je moet heersen. Tout ce qui était sur la terre. Over alles C'est wat op l'homme qui aarde is. devait dominer. Alléluia. Alles wat op de aarde bevindt, een Mais mens quand l'homme moet a perdu la nature overnemen. divine, Maar toen de mens de l'homme est devenu goddelijke natuur esclave is du verloren. péché. En zo werd een mens een slaaf van zonde. Comme on vient de lire dans le livre de Romains 6, Zoals we 21, net hebben 23, gelezen in het boek van Romeinen, hoofdstuk 6, vers 23. quand Jésus est venu, Toen Jezus was il gekomen, est venu nous affranchir du péché. hij is gekomen om ons vrij Toi te zetten van étant zonde. pécheur, tu étais esclave du Jij diable. als zondenaar, jij was een slaaf Tu van te de duivel. soumettais à l'œuvre de l'ennemi. Je was Tu te onderdanig soumettais à la loi du diable. Je was onderdanig Bien aan de aimé, duivel, le aan diable zijn te wet. dit, De duivel zegt faut tegen pas jou, parler avec l'autre personne là. je moet niet met diegene Toi, praten. tu vas dire, moi je ne joue pas. En toen Là, zei sur la jij Syrie, zegt, la ja, Syrie. ik speel ook Là, nog, ik sur la kwaad ben Tanguy, la ik Tanguy. Als ik kwaad Bien ben, ben aimé, ik kwaad. tu es sous la prise du diable et tu travailles sous l'ordre de l'ennemi. Je was in de heersing van de duivel, van Halleluja. de vijand. Le diable, De duivel begeleidt tu es en jou. train d'obéir à ses ordres. Je luistert naar zijn Donc, wetten, naar zijn il est- regels. Il est sur toi. Hij zit boven jou. Mais comme ça, Dieu a vu que non. En toen God dat Ce zag, peuple, je l'ai créé pour qu'il soit mon peuple. hij zegt, deze volk heb ik gemaakt zodat ze mijn volk zullen zijn. Quand Christ est venu dans ta vie, Toen Christus in jouw leven is les gekomen, démarches de la sanctification en de ne stapjes peuvent van pas dat avoir geweten lieu om te sans la heiligen. justification. Het kon niet, hij moest jou heiligen eerst. Est-ce que quelqu'un a compris? Begrijpt iemand dat? La sanctification Heiligheid ne peut pas avoir lieu sans la justification. kan niet plaatsvinden La zonder justification, dat je c'est bent quoi? rechtvaardigd. Wat is Tu rechtvaardigheid? dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je moet Jezus Christus accepteren als Tu jouw Heer en l'acceptes par Redder. la foi. Je accepteert hem met het geloof. Nous Door het sommes geloof. justifiés par la foi. We zijn rechtvaardig Et door on rechtvaardig t'appelle door het geloof. juste, tu deviens enfant de Dieu. Ze noemen jou Là, tu rechtvaardig n'es en plus zo soumis ben je aux niet œuvres de verbonden. l'ennemi. Zo ben je Alléluia. niet meer De la onderdanig même aan de manière, tu duivel. étais esclave du diable. Hoe je ooit slaaf Maintenant, van de étant duivel. affranchi du péché, Nu tu kan es je maintenant tegen de duivel asservi par leven. l'Éternel. En nu Alléluia.
Laisse-moi comprendre. Iemand begrijpt mij niet. De la même manière, tu étais esclave. Op dezelfde manier hoe je slaaf was. Je zat vol met kwaadheid. Jij bent iemand die makkelijk kon haten. Jij bent iemand die makkelijk kon vechten. Roddelen is jouw vriend. Daar wandel jij mee, daar leef jij mee. Dat zijn allemaal duivelse werken. Je was onderdaan aan de duivel. De duivel gebruikte jou. De duivel gebruikte jou. Hij zei, roep deze mensen als ze jij denkt, maar eigenlijk loop je de duivel te dienen. Mais étant affranchi du péché, bien aimé, Omdat je nu vrijgekocht bent Christ van de est duivel. venu. Christus is Il t'a pris gekomen. là où tu étais capturé. Hij heeft jou Comme gewoon l'agneau genomen waar je vast zat. Comme l'agneau qui était attaché, bien aimé. Zoals een lam die vast Jésus zat. a dit que allez détacher-les. En Jezus zei, ga Christ die est even parti pour toi. vrijmaken. On t'a détaché. Ze hebben jou losgemaakt. Bien aimé, étant affranchi. Omdat je nu Tu es vrijgekomen maintenant bent. libre du péché. Je bent nu vrij van Maintenant, de sois zonde. asservi par Dieu. En nu kan je De hier la même dienen. manière, tu servais l'ennemi. Op Bien dezelfde aimé, si dans le temps du Dieu, mais tu étais zélé. Mais les mêmes zèles là que tu disais là-bas. Amen, ça que je demande au Dieu. Parce que c'est lui qui t'a affranchi. C'est lui qui t'a affranchi. Hij heeft jou vrijgekocht. Maintenant, tu n'es plus esclave. Je bent niet meer een slaaf. Et pour les jours que tu avais accepté Jésus, Sinds de dag op dat sinds bien dat aimé, jij Jezus hebt il y a ontvangen des je gens qui leven. font des erreurs. Soms kan je de fout Il a maken. accepté Jésus. En iemand heeft een fout Les jours gemaakt. que tu as dit, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. De dag dat hij zei, God, ik ontvang je als Heer en Herder Dieu in te mijn hart. reçoit. Je Tu ontvangt. commences une nouvelle vie avec nous. Je begint een nieuwe Cette nouvelle leven. vie, bien aimé, En deze nieuwe il ne leven. veut plus regarder ce qui était passé. Je kan niet meer Mais terugkijken. ça, tu étais un magicien. Ook al was je Mais ça, un magie. Français qui avait tué 5000 personnes. Ook al was je de heks die Ça, c'est le problème de Dieu. Heb afgeleid. Mais Dat tout is ce ons qui est probleem niet passé meer. ne compte pas devant Dieu. Alles wat Dieu te verleden regarde tijd is, aujourd'hui. telt niet meer voor Que God. tu es son enfant, God kijkt tu viens alleen de maar naître à lui. dat je vandaag zijn kind bent en dat je tot hem bent gekomen. Comme tu es né avec lui, Omdat je geboren bent, en tu je dois nog bent répondre geboren. aux exigences de Dieu. Nu moet je aan Godse Tu regels dois te houden. soumettre à la parole de Dieu. Je moet onderdanig zijn Tu de vas woord maintenant van God. commencer la vie de la Je sanctification. moet nu een heilige leven C'est la leiden. sanctification qui va maintenant intervenir. De heilige Parce qu'il leven y a une seule personne qui possède plaatsnemen. cette sanctification. Alléluia. Je veux qu'on puisse comprendre ici. Ik wil dat jullie Il dit y a une begrijpen. seule personne. Er is alleen maar één persoon, Une seule personne één persoon qui possède la sanctification. die de heiligheid in Bien zich aimé, tu heeft. n'as pas d'effort, tu n'es pas fort pour dire que moi je m'apprends fort, je vais vivre dans la Je sanctification. bent niet krachtig, je bent niet sterk om te zeggen ik kan een Tu heilig n'es pas leven. fort. Je bent niet sterk. Le péché c'est puissant. De zonde heeft grote invloed. Het Mais is c'est krachtig. lui qui nous tient. Maar C'est degene lui qui a cette sanctification. degene die de heiligheid in zich heeft, C'est Dieu lui-même. het is God zelf. Voilà pourquoi, Daarom, sans la restauration zonder de de la herstel nature divine, van de natuurlijke, van de sans goddelijke la natuur, restauration zonder de de la herstel nature divine, van tu de ne God, sauras jamais dire que j'ai la paix. je kan nooit zeggen ik heb vrede. Tu peux te faire un petit peu de toi-même. Je kan je eigen J'ai vrede mon creëren. argent, j'ai ma voiture, Ik heb mijn geld, ik heb mijn auto, ik heb mijn kinderen, ik heb dit, ik je heb suis la dat. paix. En daarom dan heb ik vrede. Dat is geen echte vrede. Soki na l'hôpital, ah bah il sait que t'es non ça un cancer. Want als je nu naar de ziekenhuis gaat en als ze tegen jou zeggen je kanker, dan zal je niet meer kunnen eten. Want je zal nog getraumatiseerd zijn. Die C'est hebben lui qui a geen vrede. Jésus. Maar degene die Laisse-moi te heeft, dire une chose. laat me even C'est lui qui a zeggen, l'assurance. degene die de verzekering heeft, de zekerheid heeft, La paix que Dieu donne, de vrede die ça God donne geeft, l'assurance. het geeft Et zekerheid. tu ne peux pas bien aimer. En je kan niet Vivre geliefd dans la paix du Seigneur. je kan niet leven in Si de tu vrede n'as van pas de Heer. encore repéré ton identité. Als je nog niet je identiteit in orde hebt gesteld. Je suis un enfant de Dieu. Want je Non dan ben je d'identité. kind van God. Je suis racheté de l'éternel. Maar je Non dan ben d'identité. vrijgekomen. C'est moi qui va régner. Alléluia. C'est lui qui règne. C'est lui qui donne les lois. Degene die heeft, die geeft de Dans regels. ce pays, In deze c'est le land, roi qui règne. het is de Nous vivons koning sous die sa is. loi. Wij zijn onderdanig aan zijn Le diable, wetten. De depuis duivel, que tu avais reçu Jésus, sinds jij Jezus il a ontvangen, pris tout ce qu'on t'avait volé. hij had alles afgelopen. Hij had alles wat de duivel ooit van jou had gehad, gewoon even teruggegeven aan jou. De kracht, de Et la sterkte grâce de ton ennemi en de est sous genade. tes pieds. En de genade van de duivel is onder jouw Tu n'as voeten. plus besoin d'avoir peur. Je hoeft niet meer bang
Maintenant, tu es réconcilié avec le Père. Je bent nu orde met de Vader. Hij geeft jou je vrede. Hij geeft jou zijn vrede. Même si tu vois que il y a un ça ne va pas. Ook al gaat Tu het sais niet que la altijd Bible goed. dit, Maar je weet dat de Bijbel zegt. tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, Iedereen die goed wil leven. Iedereen die in Jezus wil leven, zullen achterna worden gevolgd. Ook al is alles donker. Ook al is het somber. Maar mijn Heer zal mij niet laten. Je passe à un moment. Je sais que sa main est toujours là. Même si les yeux ne voient pas, mais ta main l'esprit, je sais que le Seigneur est là. Alléluia. Si tu es conscient de ton identité, tu seras conscient de Dieu que tu sers. Et tu sais quel Dieu bien-aimé. En wat voor God dien jij? Alléluia. Quel Dieu que tu sers? Welke God dien Quelle est jij? la capacité de ton Dieu? Wat is de Moi, capaciteit je van jouw sais que God? mon Dieu s'appelle El Shaddai. Ik weet dat mijn God heet El Shaddai. Le Dieu El Shaddai, au-dessus de tous les puissances, c'est lui. Hij is boven alle Je krachten. sais que le Dieu qui nous a attirés dans ce lieu bien-aimé, Ik weet dat de God die ons hier heeft on geroepen. la conjugue toujours dans le présent. We praten altijd over God alsof wij in alleen de verleden tijd leven. Maar hij is altijd hier. Alléluia. Et le Dieu est là qui t'a transformé, qui t'a donné la paix. En de God die hij heeft getransformeerd en die Il jou a vrede fait de toi gegeven. son temple. Hij heeft van jou zijn tempel gemaakt. Alléluia. Depuis le jour que tu avais laissé quitter le camp du diable, Sinds de moment dat Dieu t'a jij de transformé duivels là où tu étais dans les verlaten. ténèbres. Il t'a ramené God heeft jou dans son heeft jou weggehaald uit de duisternis en heeft jou tous in les zijn démons licht du monde gezet. entier. Alle demonen van de wereld Depuis le weten, jour que tu avais confessé Jésus, sinds jij Jezus hebt que tu ontvangen, leur appartiens plus. dat je niet meer tot hem behoort. Alléluia. Tous les démons du monde entier. Alle demonen van de Ils savent que tu leur wereldwijd appartiens plus. weten dat jij niet meer Maintenant, tot c'est hem à toi behoort. de comprendre que moi, Maar jij je moet nu n'appartiens plus begrijpen, à l'ennemi. jij moet begrijpen, Je ik dois behoor me niet tot de soumettre à mon vijand. Dieu. Ik moet onderdanig zijn aan de Heer. Il y a d'autres enfants de Dieu, tu parles avec lui. Er zijn sommige kinderen van God en je praat met Il hun. dit non, moi En die je vais zeggen, toujours m'accrocher à Dieu. ik hecht me altijd aan de Heer. Parce que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mal. Want in mijn leven, ik heb zo vaak gezongen, ik heb Donc, je zoveel veux dingen que Dieu me misgedaan. pardonne. Ik wil echt dat God mij vergeeft. C'est l'ignorance. En dat is onwetendheid. Alléluia. Depuis que le jour tu avais dit Seigneur, je te donne ma vie. Sinds de dag dat jij God, ik geef jou mijn leven. Toute l'ancienne vie. Alle oude leven wat je ooit Quel que had. soit ce que tu étais. Ondanks wat je was. Même si on m'a pas là-bas, tu étais Ook al sur je le je sang de bent Dieu. natuurlijk verbeterd. Het C'est l'homme qui gewoon va niet meer. commencer à rappeler que non. Het is alleen de mensen die iemand blijven herinneren. Ça Hij c'est heeft l'homme. het gedaan. Dat is wat de mens doet. Ça c'est l'homme. Dat is wat de mens doet. Bien-aimé, Geliefde, à la croix, aan het kruis. Jésus avec deux personnes. Jezus was met twee Il était personen. avec l'autre à gauche, Eentje was aan zijn l'autre à rechterzijde. droite. Eentje was aan zijn linkerzijde. Tous les deux, ils étaient des brigands. En alle twee waren ze Seulement Christ brigadiers. qui était juste. Alleen Jezus was rechtvaardig. Maintenant, Maar toen l'un a reconnu één had que erkend c'est toi dat qui est juste. dat Jezus Le rechtvaardig is. jour-là, Die dag, Jésus a dit, Jezus zei tegen hem, tu seras avec moi au paradis. je zal met mij Mais zijn in ça, het c'est la nouvelle paradijs. naissance. Dat is het wederom Naître geboren de zijn. nouveau avec lui. Wederom Tu geboren zijn met n'as hem. plus la vie de terre, de sur la terre ici. Je hebt niet meer leven van Je je hebt niet meer de leven van Maintenant, hier. marchez Want comme je hebt un geen enfant aardse de leven. Dieu Je qui hebt comprend que je Jésus hebt l'a hemels acheté. leven. Je moet begrijpen dat je bent vrijgekomen. Je moet goed begrijpen dat je Si vrijgekomen tu as bent. compris ton identité, bien-aimé, Als je goed si begrijpt wat tu je comprends ton identiteit is. identité, Als jij identiteit tu seras begrijpt, fier de toi-même. dan zal je trots op Même si la jezelf zijn. maladie est là, Ook al zie je de ziekte voor toi jou. tu es attaché à Jésus. Jij bent gehecht aan Jésus est Jezus. attaché au Père. Et Jezus c'est is le gehecht aan Père de qui Vader. donne la vie. En de Pourquoi tu Vader as geeft peur? leven. Waarom ben je bang? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Is iemand die dit begrijpt? Bien-aimé, le diable peut venir te troubler la tête. Geliefde, de duivel kan jou verwarren. Non, il n'y a rien qui marche dans la maison. Nee. Tous les enfants, il y a des troubles. En met de kinderen Ton is mariage, het c'est le allemaal trouble. gedoe. In je huwelijk zit ook al is al Tout ça, c'est gedoe. pour te ôter la paix. Dat allemaal is alleen om jouw vrede af Mais te pakken. étant enfant de Dieu, Als kind van God, connaissant ton identité, je moet je dan connaissant ontdekken. qui tu es, Als je weet wie je bent, bien-aimé, geliefde, la Bible dit, de Bijbel zegt, tout est sanctifié par la parole et par la prière. alles is geheiligd door het gebed en Le het premier woord. ministère que Dieu a donné à l'homme depuis, De eerste bediening die God aan de mens heeft gegeven, depuis le commencement, sinds het c'est begin, l'adoration. het was de aanbieding. Élève la vie de prière dans ta vie. We hebben een Sois une gebedsleven. femme, un homme de prière. Wees een man en vrouw die bidt. Élie ne pourrait pas vaincre devant le prophète de Baal s'il n'était pas en prière. En Elie kon niet handelen als hij voor de profeet van Baal als hij niet bidde.
Ton esprit est déjà restauré. Jouw Ta communion est restaurée. Ta relation est restaurée. Ma bien-aimée, tu as le droit. Tu es héritier devant ton père. Tu n'es plus étranger à la vie de Dieu. Tu vas le parler. Quand tu es vraiment conscient de ce que tu es, de ce que tu as fait à la croix pour toi, il y a une seule personne qui peut te donner la vie. La sanctification vient au travers la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus lui-même. Il a dit qu'il s'appelle la parole. Il est la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas la sanctification. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 15, il est le sceptre, mon père est le vigneron. Bien aimé, on nous a dit que la sanctification c'est un fruit. On ne peut pas avoir un fruit sans un arbre. Un arbre ne peut pas se lever sans avoir les racines. Je crois que les gens ne comprennent pas. Ik denk dat mensen het niet begrijpen. Je viens de dire ceci. Ik zei het volgende, ik begin La opnieuw. sanctification c'est un fruit. De heiligheid is net als een fruit. Un fruit, een fruit n'est que là à côté de. Pas sur un arbre, mais sur l'étape. Là, tu vas voir un fruit. Nous, nous sommes des étapes. Een fruit zit vast aan een stap. Nous, nous sommes des étapes. En wij zijn C'est sur les étapes qu'on peut avoir un fruit. En alleen vanuit een Or, stap. une étape ne peut pas porter les fruits sans être attaché au tronc. Maar een tak kan Or, les niet troncs als sur het niet vast ne aan een peut boom. pas vivre, En hein? een boom kan Sans niet les leven racines. als er geen wortel is. Alléluia, son père, quand même, le gloire de We Dieu. applaudisseren voor de koning van de koning der koning. L'étape là, bien aimé, c'est toi et moi. Die tak, dat zijn jij en ik. Étant franchi, nous devons avoir fruit. Omdat we vrijgekocht zijn, moeten we de fruit hebben van de C'est heiligheid. toi là, c'est Jésus. En die boom is Jésus Jezus. qui est la parole. Jezus die Nous is devons de nous accrocher à ce Jésus. We moeten ons echt Et la verlezen. racine, bien aimé, En de c'est wortel, Dieu lui-même. de Bien wortel is aimé. Jezus zelf. Voilà pourquoi tu vas commencer à crier. Daarom Qu'il je pleuve, qu'il neige, bien aimé. Je kan Jésus-Christ est zeggen, op victoire. kan rekenen als neer On ne verra la terre, on ne verra pas. Parce que la terre a été déjà vaincu à la croix. Donc, ce n'est plus mon problème. Moi, mon problème, c'est que je m'approche qu'à Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le temps de se distraire. Het is niet meer het moment om Ce n'est plus le temps de chercher le problème. Het is geen tijd om problemen te zoeken. Alors, dans la ligne, on va se bouger. On a laissé le corps à Guinée. On va se voir comme si les autres Ik wil avaient. dat hun uit elkaar gaan zetten. Tu ne connais pas ton identité. Je kent je identiteit niet. Mon toi, il identité n'a bien fait. Allez dans la question du Kabouté. Iemand die zijn Un identiteit homme heeft, qui est dans la foi bien aimé. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. C'est lui qui sanctifie ce Dieu. C'est lui qui donne la paix à Dieu. Het is God. Donc en dehors de notre Père, en dehors de notre Dieu, il Buiten onze Vader, n'y a buiten pas la ons God. sanctification, il n'y a pas la paix. Er is geen heiligheid, er Si is tu geen veux vrede. procurer la paix aux autres, Als je de vrede tu wil dois geven aan être anderen, connecté à ce Dieu-là. jij moet zelf gaan Tu dois être attaché au Seigneur. Je moet Et ta vie doit être une vie de prière En jouw leven moet et une vie de méditation. En de woorden Parce que quand tu van pries, c'est quoi tu vas parler avec ton Dieu. Want als je bidt, dan praat je met God. Alléluia. Tu vas rappeler à Dieu ce bienfait Je zal God dans l'adoration par rapport à la parole. aan de hand van zijn woord. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir la connaissance. Daarom je moet kennis hebben. Mon peuple périt par manque de Mijn connaissance. overlijdt. Tu es déjà affranchi, Je bent al mais vrijgekomen. tu t'es soumis au péché. Maar je bent nog onderdaan Bien van aimé. zonde. Geliefde, Il y a plusieurs sortes de péchés. er zijn soms Il y a ceux qui pêchent. zonde. Quand la Bible dit que tout ton être soit sanctifié, corps, âme et esprit. Je geheel moet geheiligd zijn. Des fois, tu es très calme, très douce, Soms on te je voit bent sans problème. zachtmoedig, je bent rustig zonder Mais dans problemen. ton esprit, Maar in je geest, tu ne fais que se souiller. il Il y a des femmes et des hommes Er zijn mannen en vrouwen qui sont des célibataires qui disent que non, die zijn vrijgesteld. Die moi zeggen, je me tiens, ik hecht, je ne fais pas les publicités, ik doe niet aan je, opzet. je prends moi les hommes, Ik je ne neem fais pas les femmes, Ik mais neem il fait la masturbation. Maar dat is Grand péché, Oh, l'hypocrisie, camouflage. dat is hij. Dat Bien is aimé, heilig zijn. si notre justice ne dépassera pas celle des pharisiens, Als onze nous ne rechtvaardigheid, pouvons pas voir Dieu.
Enfin, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut de toi et moi, bien aimé, c'est se détacher du péché. Ça, c'est la sanctification. C'est se détacher de tout ce qui est l'ancienne vie. La sanctification, c'est la séparation. Il y a des choses qui étaient un gain pour toi. Il y a des choses qui étaient un gain pour toi. Mais à cause de Christ qui est venu dans ta vie, tu n'as plus le droit de le faire. Alléluia. Au moment où vous n'avez pas en femme, au soin n'a pas en femme, au maison au temps à ton rabat, tu servais le gars, tu servais l'ennemi, tu étais dans son temps, il t'utilisait de sa manière. Mais quand tu es venu vers l'éternel, il veut que tu puisses te soumettre à ses exigences. Tu es sa parole. Tu obéis à sa volonté. Et quand tu obéis, bien aimé, c'est par là qu'il va commencer à te nourrir. Et toute sa puissance est de toute sa grâce. Alléluia. C'est lui qui s'est séparé du mal. Pour qu'il y ait la différence. La parole doit être en toi en force et en puissance. C'est lui qui s'est séparé des vrais. Si le jour où tu avais reçu Jésus, tu avais renoncé de l'ancienne vie des vrais, bien aimé, il faut qu'on voit la différence. Parce que dans ton esprit, Dieu a posé son amour. Il y a des choses que Dieu pose sur l'homme. Parce que tu ne peux pas l'adorer sans son amour. La femme samaritaine, quand il avait rencontré Jésus, bien aimé, elle s'est repentie. Elle a commencé à adorer. La vraie adoration, c'est en esprit. Mais il veut dire qu'en esprit, le Dieu est en Jésus. Donc tu ne peux pas être en dehors de ces choses. Tu vas pas adorer. Et quand Dieu t'a restauré, il a restauré ton esprit. Pour que tu rentres maintenant vers lui pour l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer quand ton âme est dans les tourments. Tu ne peux pas l'adorer quand tu es trop stressé. Ton esprit ne sera pas connecté. C'est pourquoi il est le Dieu de paix. C'est lui qui nous donne les repos des âmes. Et cette réponse, tu dois la poser seulement si tu es connecté avec lui. Comment tu peux te connecter avec Dieu? Dans sa parole. Dieu a dit, autant le ciel est au-dessus de la terre. La pensée ne peut pas s'approcher de Dieu sans la parole de Dieu. La pensée sont loin de Dieu. Mais nous approchons de Dieu par sa parole. Quand tu lis la parole, tu t'approches de lui. Quand tu lis la parole te change. Quand tu lis la parole te transforme. Alléluia. Je m'approche vers mon temps, bien, bientôt je vais finir. Je vais clôturer par ici. Quand Dieu t'a appelé, quand il a réussi, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a pardonné, parce qu'il n'y a qu'un seul sang qui pourrait sauver l'homme. C'est le sang de Jésus. Et ce sang t'a lavé. Maintenant, il t'a donné une position. Ton esprit maintenant est restauré. Il a restauré la nature divine en toi. Maintenant, tu ne peux plus dire que non, ce que je fais, je ne sais pas. Parce qu'il t'a éclairé. Maintenant, tu deviens son temple. Et quand Dieu est dans son temple, dans le temple de Dieu, que la lumière ne s'éteigne pas. Cette lumière qui est la parole de Dieu. Donc la parole doit demeurer en toi tous les jours. Alléluia. Dieu, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas d'abord avoir des enfants.
Het is niet dat we eerst Ce kinderen que hebben. Dieu veut de nous, bien-aimés. Wat God van ons C'est pas wil. d'abord qu'on puisse avoir le mariage. Het is niet eerst dat we Ce que trouwen. Dieu veut de nous. Wat God van ons Ce n'est wil. pas les biens matériels ici sur Het la is niet terre. alle bezittingen Tout van ça, deze ce sont les wereld. matadistes qui nous donnent. Dat Mais zijn ce maar que dingen Dieu wat ons veut, Maar wat God c'est van ons wil. l'abondance de la parole de notre esprit. Is dat om Laisse zijn Seigneur bénir sa woord. Dat parole. de overvloed van zijn woord in ons is. Dat God zijn woord zegt. Give you my heart, give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Alléluia. 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 Est-ce que tu n'es pas bon ami? Zijn we gezegend? Est-ce que tu n'es pas bon ami? Zijn we gezegend? Alléluia. Bana Yesu. Alléluia. Compagnie Yesu. Alléluia. Famille Yesu. Weet jullie? La famille Nabiso. In mijn familie, in onze familie. We zijn mooi. We zijn prachtig. La famille Nabiso. In onze familie. Wat doen we Nabiso? Ze roddelen niet over ons. La famille Nabiso. In onze familie. We zijn sterren. La famille Nabiso. In onze familie. Je hoeft me niet uit te lachen. Want mijn grote broer is er. Je ziet mij toch? Ik ben toch mooi? Alléluia. Amen. Alléluia. Penina die wilde een soort van met Penina die was hoogmoedig. En in alle stilte. Zoek vrede met. En Penina deed stoer. Bij mijn vader. In onze bedrijf. Niemand wat verdeeldheid is.